Señor los bendiga grandemente en esta hermosa mañana y le damos una bienvenida a cada uno de los presentes e igual manera le damos una bienvenida a todos los de la familia virtual. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Gloria al sea el Señor. Vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 7 del 1 al 10. Lucas, capítulo 7 del 1 al 10. Good morning, everyone. God bless. We're going to be reading in the book of Luke, chapter 7, 1 through 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y dijo a este, ve y vaya, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que se había estado enfermo. And we read in Luke chapter 7, verses 1 through 10, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with him. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I do not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell you, this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, Father God who is in heaven, bendice tu palabra. please bless your word. Espíritu Santo, toma control de todo lo que se va a hacer en esta mañana. And Holy Spirit, please take control of everything that will happen this morning. Y especialmente en esta predicación. And especially in this preaching. Te lo pido en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. El título del sermón es La fe del centurión. The title of the sermon is The Faith of the Centurion. Y aquí en este suceso que está hablando Lucas, tenemos algo interesante. And here in this faith that Luke is talking about, we have something very important. Dice que Jesús iba caminando, iba saliendo para la ciudad de Capernaum. And it says that Jesus was walking and he was going to the city of Capernaum. Going to that city. Entonces, tiene a Jesús como el Señor. So he has Jesus as his Lord. Tiene el centurión. And there's the centurion. El centurión tiene un siervo que está enfermo, un amigo de él que está enfermo.
And the centurion has a servant that is sick, a friend that is sick, usa a unos judíos, unos ancianos judíos, and he uses Jewish elders. usa a unos amigos He uses some friends, y además le pone un interés a su casa en vez de qué es lo que va a hacer la sanación. and he also puts an interest to his house in according to what the salvation will do. Mateo sí habla de que estaba paralítico, And Matthew does speak about that this man was paralyzed, pero Lucas no lo habla. but Luke doesn't talk about it. Y aquí es interesante lo que vamos a ver. And this is very interesting what we're going to see next. Lucas nos muestra este suceso en medio general, Luke shows us this succession in this general term de la curación del criado del centurión. of healing the servant of the centurion. La oración es la apertura y la elevación de nuestro espíritu hacia Dios. Prayer is the opening and the elevation of our spirit towards God. Esta oración se convierte así en una relación personal con Jesús. And this becomes a personal relationship with God. El amor del centurión que tiene por su siervo es el mismo amor que él ha adquirido de su Dios. That same love that Citron has for his servant is the same love that he's acquired by God. Esto complementa esa interrelación entre mi necesidad y la oración que doy a Dios. And this is interwoven between the intercession of that prayer that you give towards God. Y es interesante que usa a unos ancianos judíos. And it's interesting that he's using these Jewish elders. Paremos aquí. So we can stop here. Los que tienen el lado teológico, la verdad, son los judíos. Those who had the true faith, the theological faith, were the Jews. El centurión es romano, es gentil, no sabe quién es Jesús supuestamente. The centurion is known to be Roman. He's a Gentile, and he shouldn't know Jesus supposedly. Pero dice el texto en Mateo de que él era un ayudante. Los ancianos dicen que le hagan caso a su oración. The Jewish elders in the book of Matthew said that they should pay attention to his prayer Porque él había ayudado a hacer una sinagoga. because he had helped previously to build a synagogue. Para el judío la sinagoga, el templo es el centro de su teología, es el centro de su adoración hacia Dios. For the Jews, this was the center of the synagogue, is the center of their worshiping and appreciation for God. En el templo se cambian las monedas. In the temple, the coins were exchanged. En el templo se hacen las oraciones. In the temples, the prayers would be done. En el templo está el sumo sacerdote. In the temple would be the holy priest. En el templo se realizan las sanaciones de todas las personas. In the temple, all the prayers of every individual is realized there. En el templo se perdonan los pecados. In the temple, all their sins were forgiven. Pero Jesús y el centurión lo invita a que vaya a su casa donde está el siervo. But Jesus and the centurion invites Jesus to go to his house where his servant was. Y el centurión desea, cuando le dicen los ancianos que le haga caso a su petición porque él era trabajador del templo, And the Jewish elders are asking Jesus to pay attention to this man's request because he was the worker of the synagogue. la humildad del centurión da a entender de la capacidad que tiene una casa en Dios que es santa. The centurion's humility was the capacity of having his house and the capacity that he had in trust that was a holy house. El centurión sabe que la casa de Dios, el templo, es santo. Y él no quiere que su casa vaya el santo porque su casa es romana. And he knew that the synagogue was a holy place and he didn't want Jesus to enter his house
because his house was a Roman house. Tiene una humildad tremenda el centurión, The centurion has a very humble, a great humbleness. que él no cree suficiente y no se acerca a Jesús porque cree que es indigno que él le oiga. That he doesn't believe himself significant enough to be able to get himself close to Jesus so he may hear him. Hay veces no nos pasa a nosotros lo mismo, Sometimes this also happens to us. que no vamos a pedirle a Dios porque creemos que no nos merecemos que Él nos oiga. That sometimes we don't go ask God because sometimes we believe that we don't deserve it. Y le pedimos al otro que ore por mi petición, And then we ask someone else to pray for my petition porque creo que no tengo el valor, no tengo la identidad, no tengo el valor teológico, el valor cristiano de pedirle, porque creo que Él no me va a oír. And you may think that you don't have the theological reasoning or that belief to be able to be heard. Y cree que no le va a hacer caso a la sanación de su siervo. And you think that they're not going to pay attention, he's not going to pay attention to your salvation. La curación del siervo es algo secundario para Lucas. The healing of this servant is something that is secondary for Luke. Pero el centurión sabe a nivel social que es importante tener el siervo. But the centurion turns out at a social level that it's very important to have a servant. Porque en la élite administrativa militar de Roma, Because in the military times of Rome, en la que estaban los centuriones que poseían esclavos, eso aparece como algo de valor para los centuriones. during this time, centurions were slave owners, and those were assets in that time. Para ellos importaba que eran los bienes perecederos, bienes que habían adquirido. Entre más siervos eran que se consideran los más ricos. The more servants they had, the more the richer they were known to be. El libro de Santiago destaca algo puntual de la oración, In the book of James, it says something very important. porque destaca que en la legislación judía la fe sin obras es muerta. Where it says Jewish legislations with faith without works is dead. Por eso él le pide a los judíos que él ha sido un trabajador del templo para que haga caso de su petición. And that's why the Jewish elders are saying that he had built the temple, that you should listen to his request. Pero es algo maravilloso el texto como Lucas lo descifra. But it's something very marvelous, the text that Luke brings us. Que él no va y se presenta a Jesús, That he doesn't come and present himself to Jesus, sino que manda y reconoce la autoridad de la fe de la sociedad. and he sends and he understands and recognizes the authority of faith in society. Que reconoce que la autoridad de la fe es de los judíos, no de los gentiles. He recognized that the authority of the faith was of the Jews and of the Gentiles. Y él reconoce la autoridad de la fe judía. And he recognized the authority of the Jewish faith. Y nos hacemos dos preguntas interesantes. And there's two very important questions. Entonces, ¿qué es la fe? What is faith? ¿Cómo afecta tu relación con Jesús la fe tuya? And how does your faith affect your relationship with Jesus? La fe es la realidad de lo que se prueba, de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Faith is the reality of what is hoped for and proof of what is not seen. Según Hebreos 11:1. And this is in Hebrews 11:1. Pero el centurión hizo realidad la curación de su amigo, The centurion made the healing of his servant a reality poniendo su fe ¿en quién? En los judíos. by putting his faith in the Jews Y después en Jesús. and then in Jesus. Mire la actividad y la capacidad que tenía el centurión. Look at the capacity that this centurion had. Le hablo a la autoridad que son los judíos,
Pero la autoridad judía le va a hablar a Jesús, que es el que tiene el poder. He speaks to the Jews, the elderly Jews who had the power, who go to Jesus who had all the power. Puesta esta fe delegada en la realidad de la curación que iba a hacer. Putting this delegated faith in the reality of the healing that was going to take place. Que para Jesús lo invisible o lo imposible se puede realizar en él. That for Jesus, anything that is impossible will be possible. Lo que usted cree que no se puede hacer, para Dios todo es posible. What you think that cannot be done for God, for Jesus it is possible. Por lo tanto, su poder, su creencia puede llegar a comprender Jesús que se pueden hacer prodigios y milagros en su vida. Jesus can make you understand that through his power you can do these miracles in your life. Y Jesús nos trae algo importantísimo según este texto. And Jesus brings us something very important according to this text. Que al decirnos que todo es posible al que cree en Jesús, aunque sea delegándolo, Even saying that everything is possible to those who believe in Jesus, even by stating it, ya no necesitamos de intermediarios, sino de un corazón alegre, un corazón firme de que Jesús hace lo imposible y todavía sigue haciendo milagros. you don't need someone to mediate, but you know that Jesus can keep on making miracles and doing what is possible. Por lo tanto, nuestro poder no se centra en nosotros. Therefore, our power is not found in us. Ya no se centra en mi manera de pensar. It's not centered in the way that you think, Porque la fe del centurión no es cualquier fe. because the faith that the centurion had wasn't any faith. La fe se sostiene en un acto maravilloso que se realizó. Sanó al siervo. But the faith is acted in this marvelous act of the servant being healed. La fe no es mi manera de pensar, sino la acción que tiene Jesús en hacer el acto maravilloso. The faith is not the way that you think, but the act that Jesus made to make that miracle. Y Él es el único que puede despertar la fe en nosotros. He is the only one who can awaken the faith inside you. Pero aquí viene el texto de una manera maravillosa. But here comes the text in a very marvelous way. Que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Jesus was amazed by the faith of the centurion. ¿Por qué? Why? Se maravilló de la fe del centurión. Why was he amazed by the faith of the centurion? Y Jesús se pronuncia de una manera puntual y directa. And Jesus pronounces in a very direct and profound way. Y les dijo que ni siquiera en Israel ha hallado tanta fe. And he says, I tell you that not even in Israel I have found such faith. Para que se hicieran los milagros en el Antiguo Testamento con Israel en el templo, So that miracles could be done in the Old Testament in the temple, tenía que ser de acuerdo a los regulamientos judíos. it all had to be done according to the Jewish regulations. Pero Jesús rompe ese velo, But Jesus breaks that veil donde todos pueden ser asequibles a Jesús. so that everybody could have access to Jesus. Y es tan poderoso el texto And the text is so powerful que ya no necesita ni ver a Jesús, that you don't even need to see Jesus. sino que manda a unos amigos y manda a los judíos para que lleguen y hablen de la necesidad de él. But he takes the Jews elders to be able to talk about his necessity. Porque si usted tiene una necesidad, usted va a solucionar la situación. Because if you have a necessity, you want that resolution. Pero es la humildad tan tremenda del centurión que dice, yo voy a mandar a esto y tampoco arrime a mi casa, porque solamente una palabra de él salvará, llegará la sanación de mi siervo. But the greatest faith that the centurion had was that he didn't even need him to come to his house.
only one word would save his servant. Y aquí hay otra cosa puntual que el Señor dice. And this is something punctual, something else that the Lord says, Que el que se creía que no tenía fe y que estaba lejos de Dios, that those who did not believe to have faith and was far from God tiene más fe que los judíos. have more faith than the Jews. ¿Qué tal esa? Usted se cree, hay veces que usted no cree en Dios. Sometimes you believe that but your belief is that you believe in the Lord. Usted hay veces cree que usted no cree en Dios. And sometimes there are times that you don't believe in Jesus, in God. Usted ora todos los días a Dios, You may pray all the time, pero no hace cosas buenas de Dios. but you don't do good things for God. Esto es lo mismo que está pasando aquí. And this is the same thing that is happening here. Que el centurión es romano That the centurion is Roman, y los únicos que según el ambiente teológico, el ambiente religioso, los judíos solamente era el pueblo de Dios que oía a ese pueblo Dios. and it was only the people of that group that would listen to the Lord. Pero un romano tiene más fe que un judío. But a Roman had more faith than a Jew. ¿Cómo usted se acerca entonces a Jesús? So how do you approach Jesus? A lo largo de la historia, el centurión solo se acercó a Jesús por su humildad. Throughout the story, the centurion only approached Jesus with his humility. La humildad de fe y de amor en Jesús. That humility of faith and love in Jesus. Él no se veía suficientemente espiritual como los judíos. And he didn't see himself worthy enough as the Jews. Era tanta la humildad que no quería encontrarse con el Hijo de Dios. It was so much humility that he didn't want to find himself with the Son of God. Y se afana tanto a decirle a unos amigos que ni siquiera se arrime a la casa. That he is so overjoyed to tell his friends that he doesn't even want him to come into his house. Se humilla, pero confía en Jesús. He is humbled, but he trusts in the Lord. Qué cosa tan diferente, humillarse, pero cree en Jesús. To be able to humble yourself, but to also believe in Jesus. Porque lo importante es creer que Jesús hace todo. The most important thing is knowing that Jesus does everything. Sabiendo que la fe es implantada por Dios. Knowing that faith is planted by God. Pero Él hace maravillas con su vida. But he does miracles with his life. Y dentro de mi balcón tengo una pregunta. And on my balcony, I have a question. ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra fe por nuestro orgullo? How many times have you sacrificed your faith for your pride? ¿Será fácil para el centurión mantener su posición económica de tener siervos y tenía al mando 100 personas? Would it be easy for the centurion to be able to have this administrative position and have around 100? Era un capitán, un general del ejército. Prefirió confiar en Jesús que en su fuerza. This captain, this leader of the military, trusted Jesus instead of his own strength. ¿Quería creer más en Jesús que en su posición? Did he want to believe in Jesus more than his position? Echó afuera el orgullo y acogió a exaltar a Jesús y pedirle ayuda. He put aside his pride and he accepted Jesus to be able to ask for his help. ¿Cuántas veces usted le pide ayuda a Jesús? How many times do you ask Jesus for his help? ¿Cuántas veces al día usted le pide a Jesús y le da gracias por su vida? How many times a day do you thank God for your life? ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Jesús How many times do you claim towards Jesus? y pensamos que Él es maravilloso por lo que por la vida que tenemos? And we think that he is marvelous for the life that we have. ¿Qué pensamos si damos un paso al frente para adquirir más fe en nuestra vida? What do you think when you take a step
forward to be able to acquire more faith in your life. En medio de nuestro círculo social nos ven los tontos, nos ven los ridículos, nos ven que somos los de los puestos de atrás porque somos cristianos. Sometimes in our inner circles, we may be seen as the dumb ones or the ones that are just following Christian ways. El centurión puso en alto y en realce su humildad y la fe en Jesús. But the centurion put his humility and his belief in Jesus. Y él da a entender que prefiere más la fe en Jesús que había aprendido edificando en el templo. But he put faith in Jesus the way that he has learned this by edifying, by growing the synagogue. Porque cuando hacen una sinagoga, ellos tienen estipulado cada situación que es para Dios. When they build a synagogue, every small portion of it is for Jesus, for God. Aprendió de Dios viviente, aprendió de Jesús en la manera como era el templo, en su trabajo. And he learned according to the way that Jesus was forming him according to his job. Y en su comportamiento demuestra la fe viva que tiene en Jesús y no en escritos meramente por conceptos. And in his understanding, he understands that faith that he is living and not through concepts. Y resalta el liderazgo de él diciendo y proclamando a Jesús, que es el ayudador de su vida. And he exalts these qualities of a good leader, knowing that Jesus is the one that is leading him. Pero este último punto es interesante. But this very last point is very interesting. ¿Cómo es posible que los judíos le hacen caso a un pagano? How is it possible that the Jews were paying attention to a person that was pagan A un romano. or Roman? Y van los judíos a pedirle a Jesús que le cure el amigo. And this is where they come to Jesus to be able to say to heal his friends. Es opuesto el sistema social y teológico del sistema. The societal hierarchy was opposite in that way. Jesús es el que tiene la verdad. Jesus is the one who has the truth. Pero la costumbre dice que el que tiene la verdad son los judíos. But the custom was that the ones that had the truth were the Jews. Y los romanos y los paganos no son pueblo de Dios. And the Romans or the pagans were not group of Jesus. Pero Lucas resalta la humildad y la fe del centurión que le pide a los judíos para que aboguen por él a Jesús. And this faith that the centurion had is exalted to be able to ask the Jews be able to ask for help. ¿Cuánta autoridad tenemos nosotros en Jesús? How much authority do you have in Jesus? ¿Qué tanta creencia usted tiene en Jesús? How much belief do you have in Jesus? En su manera de pensar religiosa, teológica y bíblica, evangelística. ¿Qué tanto puede hacer Jesús en su vida? How much do you truly think in your religious or your theology? How much can the Lord do in your life? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús en su vida? How much authority does Jesus have in your life? ¿Somos sinceros para nuestro bienestar de vida aquí en la tierra? Are we sincere to our good well-being here on earth? ¿Quién es el que está a su cuidado? Who is taking care of you? ¿Jesús o sus pensamientos? Is it Jesus or are they your thoughts? Generalmente es fácil para los demás someterse a un liderazgo. Generally, it is easy for those to be able to submit themselves to a leadership. Y nos gusta que nos digan las cosas. And sometimes we like to be told how to do things. Pero lo más difícil para el ser humano But the most difficult part of the human being es creer en alguien que no ve. is to believe in something that you do not see. Porque necesitamos ver
Because sometimes you have to see. necesitamos tocar, Sometimes you have to feel. necesitamos oír, Sometimes you have to listen. necesitamos dialogar con alguien We need to delegate with someone para creer en la otra persona o en la otra persona. to be able to trust in the other person or believe in the other person. Entonces, hoy te invito a una parte especial en este sermón. Today, I invite you to a special part in the sermon. Dirijámonos a Jesús con toda confianza. Let us direct ourselves to Jesus with all our trust. Plantéale a Él todas tus dificultades. Plant or give to Him all of your difficulties. Especifícale a Jesús toda tu vida. Specify the Lord all of your life. ¿Quién le gusta ver películas? Who likes to see movies? Levante la mano que le gustan las películas. I like Háblele la película suya a Jesús con claridad. Tell your movie to Jesus with clarity. Hoy yo me levanto temprano Today I woke up early. Today I will wake up y early. planifíquele al Señor qué es lo que usted quiere con su vida. And plan out towards the Lord what you want for your life. ¿Qué es lo que quiere hacer y qué no quiere hacer? What you want to do and what you don't want to do. ¿Qué le gusta hacer y qué se obliga a hacer? What you like to do and what you're obligated to ¿Qué es lo que le empuja a usted a hacer lo contrario de Jesús? What is pushing you to do what is contrary to Jesus? Por eso cuando usted necesita de cuidado, necesita hablar con sinceridad. So when you need something that is in care, you have to speak about it with sincerity. Y el centurión está hablando con sinceridad. And the centurion is talking with sincerity. Él se siente que no es capaz de hablar con Jesús. He feels that he is not capable or willing to speak to Jesus. Él se siente teológicamente, religiosamente, que el Señor no lo va a oír. And he religiously feels that Jesus was not going to listen to Y him. él se siente que ni Jesús lo puede ver. And he sees that maybe he is invisible to Jesus. Porque se siente tan y tan acongojado de lo que ha hecho que no cree que es capaz que Jesús le oiga. Because of everything that he has done, he felt that Jesus was not going to hear him. Entonces la confianza que debemos de tener en Jesús debe de ser sencilla. That trust that we should have in the Lord should be simple. Y el Señor lo va a hacer. And Jesus will do it. ¿Cuál es tu dificultad? What is your difficulty? Para todo hay solución. For everything there is a solution. Para todo. For everything. Si a usted le gusta probar cosas, pues pruébelas. Pero va a ganarse una consecuencia. If you like to taste things, taste them, but there will always be a consequence. ¿Por qué yo les digo esto? And why do I tell you this? Porque cuando usted prueba algo, Because when you taste something, por cualquier situación que sea, any situation that it may be, cuando usted lo hace, when you do it, se siente feliz, you feel happy. se siente You confortable, feel comfortable. pero le queda algo en su vida But something remains in your life que se llama cicatriz. that is called a scar. Hay cicatrices físicas, There are physical scars, pero hay cicatrices and psicológicas, there are also psychological scars. que esa los detiene Those hold you back, y no nos deja avanzar. and they don't let you advance. Por cuando usted va, usted no ve, ¿quién se ha montado en un barco? Who has ever mounted a boat? No en una yola, en un barco, en un Titanic. Not in a little small canoe, but in a big, Cuando big usted, ship. cuando usted se muerte en un barco y el barco quiere estar quieto, le tiran que, ¿cómo se llama eso? Una ancla. Y lo deja ¿qué? Quieto, veneno. When they want to have the ship be still, they throw in an anchor so it can be still. Así es nuestra vida es inmensa como un barco.
That is our life. Our life can be as big as a ship. Pero el Espíritu Santo nos detiene como el ancla. But the Holy Spirit holds us down like the anchor. Y dominamos nuestra vida con un timoncito pequeño. And we navigate our life with a very small El timón. Steering wheel. There's another name for the ship though. Entonces, eso que lo llama en Santiago la lengua, nos hace pecar. What is called for James in this makes us sin. Yo sé que todos ustedes son santos delante de Dios, And I know that you are all holy in front of the Lord. pero yo no conozco las influencias que usted tiene. But I don't know the influences that you have. Yo no sé su mente, I don't know your mind. porque las influencias de su mente nadie las puede controlar. Because the influences of your mind, no one can control. El único que la puede controlar es Jesús de Nazaret. The only one that can control it is Jesus of Nazareth. Y eso lo aprendemos del centurión. And this we learned from the centurion. Él no cree en Jesús supuestamente. He doesn't trust in the Lord, supposedly. Pero la pregunta clave de aquí desde mi balcón les hago a ustedes. But this important question I asked you from here, my balcony, I tell you, Jesús no oyó la voz del centurión. Jesus didn't hear the voice of the centurion. Lo digo a los ancianos judíos y le digo a los amigos lo que él deseaba. He told the Jewish leaders, and the Jewish leaders told his friends what he desired. Pero es tan poderosa la fe que le pudo oír a los ancianos y los amigos y Jesús hacerle caso. But the faith was so powerful that this word was brought to Jesus, and Jesus paid attention. ¿Qué podemos determinar con esto? What can we determine from this? Que su mente se puede transformar en cristiano. That your mind can be transformed to Christian ways. Y sus pensamientos, Jesús los oye. And your thoughts are being heard by Jesus. Y Él invita a ustedes a que pongan su mente, su corazón en Él. And he invites you to put his mind and your heart in him. Para que con sinceridad usted pueda confiar en Jesús. So that with sincerity you can trust in Jesus. Comprenderás y verás que todo en tu vida te encaminará a un excelente camino. You will understand and you will know that everything in your life will take you to an excellent path. Porque lo dice el texto bíblico de una manera puntual. The biblical text says it in a very punctual way. Óigame muy bien lo que le voy a decir y voy a terminar con esto. Listen very carefully to what we will say, and we will end with this. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para... To the children of God, all things they do help them for good. El centurión era un hijo de Dios. The centurion was a child of God. La sociedad decía que ellos no valían. Society told him that he wasn't valuable. Pero el único que evalúa su corazón, But the only one that evaluates your heart, el único que evalúa su fe, the only one that evaluates your faith, el único que evalúa su deseo de progresar, the only one who evaluates your desire to progress, el único que desea tener más fe, the only one who desires to have more faith es usted. is you. Y Jesús está presto And Jesus is ready para oírle to hear you y quitar sus cicatrices. and remove all those scars. Las cicatrices las quiere borrar. Those scars he wants to erase. La vida le da heridas. La vida da heridas a su vida. Life gives you wounds to your life. El tiempo sana y le da cicatrices. Time heals those wounds, and then you develop scars. Pero Jesús borra las But cicatrices Jesus will erase those scars. y ofrece milagros para su vida. And he offers miracles for your life. Porque lo que usted no ve, el Señor es posible que se pueda hacer. Because what you can't see in this moment, Jesus knows that it is possible to do. Lo que para usted es imposible, For what is impossible for you,
para Dios es posible. For God, it is possible. Para Dios es For posible. God, it is possible. Toda dificultad que usted tenga, para Dios es posible. All those difficulties that you may have, for God, it is possible. Confiemos en Dios. Let us trust in the Lord. Aprendamos del centurión Let us be able to learn from the centurion que el Señor quiere decirle a cada uno de ustedes. that the Lord wants to be able to tell every one of us. No he visto en Brentwood I haven't seen in Brentwood una fe tan grande a faith that is greater como la de la iglesia del Valle. than that of Iglesia Bautista del Valle. Es la realidad. It's the reality, Porque todo es posible para el que cree. because everything is possible to those who believe. Que el Señor lo bendiga. May God bless. Aleluya. Aleluya.